الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يجمعنا هذا اللقاء إن شاء الله في هذه الدقائق القليلة قبل خطبة الجمعة إن شاء الله نتدارس فيما بيننا أن أمر وقع في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بينما كان أمير المؤمنين. وهذا الأمر يخص عقوق الوالدين بصفة عامة، ولكن فيه درس للوالد والولد. جاء رجل يشكو عقوق ابنه. رجل جاء إلى عمر بن الخطاب، هذا الإنسان هذا يشكو عقوق ابنه. قال له: ابني عقني يا رسول الله، يا أمير المؤمنين. فاستدعى عمر رضي الله عنه وارضاه، استدعى هذا الولد وأنبه على عقوق الوالدين. فاستمع له هذا الابن ثم سأل عمر بن الخطاب قال: يا أمير المؤمنين، هل للولد حق على والده؟ قال له: نعم، الولد عنده حق على والده بصفة عامة. احنا موضوع يخص الوالد ولكن على الوالدين اثنين. قال له: ما هو حق الوالد على والده؟ ما هو هذا الحق يا أمير المؤمنين؟ فقال له عمر رضي الله عنه: قالوا أن ينتقي له أمه أولا، ويختار له اسمه، ويعلمه من الكتاب من القرآن. فأجاب الولد قال: يا أمير المؤمنين، قال: إن أبي لم يفعل شيء مما قلت، لقد اختار لي أم كانت زنجية كانت زوجة لمجوسي، ما من دين الإسلام كل على الإطلاق، وسماني جعالة. والجعالة عباد الله هو هذاك ليشبه الصرصور تاع البحر، الكحل الأسود هذاك. فقال: وسماني جعالة ولم يعلمني حرف من القرآن. فأجابه عمر رضي الله عنه قال له: جئت تشكو عقوق ابنك، ولقد عققته قبل أن يعقك، وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك. درس عباد الله في هذا الموضوع، في هذا الحديث هذا لعمر بن الخطاب، درس وموعظة وفيه عبر كثيرة. لأن الإنسان كما يعمل الناس كما يفعل به. إذا كان أنت أحسن تربية ابنك وأعطيك وفرت له كل الأمور، ابنك يرجع لك ما قمت به إلا استثناء في بعض الاستثناء، ويوجد استثناءات، ولكن القاعدة العامة هذه هي: الابن يرجع للأب ما أعطى له الأب تاعه ولا الأم تاعه. وقبل ما نشرح هذا الحديث إن شاء الله نتكلم على هذا الموضوع نذكره بالفرنسية. Je voulais parler de l'injustice envers les parents, en particulier envers les enfants aussi, de par la même. Pourquoi? Parce que dans un hadith rapporté par Omar ibn Khattab, d'après Omar ibn Khattab, qui était Amir al-Mu'minin, qui était commandeur des croyants, il y a quelqu'un qui est venu le voir, et cette personne s'est plaint de l'injustice ou de l'ingratitude de son enfant vis-à-vis de lui, de son fils en particulier. Et Omar ibn Khattab, il a fait convoquer le fils, et il l'a réprimandé, il lui a donné une leçon concernant
les relations envers les parents et tout. L'enfant, il a entendu Omar, il a écouté attentivement. Quand Omar ibn Khattab il a fini, il lui a dit Amir al-Mu'minin, est-ce que l'enfant il a des droits sur son père? Le fils en particulier, il a des droits sur son père. Il lui a dit oui. Le fils a des droits sur son père. Il lui a dit quels sont ses droits parmi. Omar ibn Khattab, parmi les droits, c'est qu'il lui cherche ou lui d'abord choisit une mère pure autant que possible et qu'il lui choisit son prénom et qu'il lui apprend le Coran bien sûr. Alors l'enfant il s'est retourné vers Omar ibn Khattab, il lui a dit oh, Amir al-Mu'minin, mon frère il a épousé une femme qui était l'épouse d'un Majusi, c'est-à-dire de quelqu'un qui adorait ou les feux ou les statues ou quelque chose comme ça, ou qui n'adorait rien du tout, donc c'était pas une musulmane. Ensuite il m'a donné comme prénom Scarabée. Un scarabée c'est le petit animal noir qui est dans le sable, qu'on trouve dans le sable. Il m'a appelé Scarabée et il ne m'a jamais appris quoi que ce soit du Coran. Alors Omar ibn Khattab s'est retourné vers le père et lui a dit tu es venu te plaindre de l'injustice de ton enfant vis-à-vis de toi. Il lui a dit tu as été injuste vis-à-vis de lui avant qu'il soit injuste vis-à-vis de toi, et que tu as été ingrat avec lui avant qu'il soit ingrat avec toi. C'est une leçon, parce que comme on fait pour les autres, on fait la même chose pour nous. Et ce qu'on sème, on le récolte. C'est la leçon ou la morale à tirer de ce hadith de Omar ibn Khattab. C'est le hadith de Omar ibn Khattab, Allah subhanahu wa ta'ala في آية يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس. تلك الأيام نداولها بين الناس كيف؟ يعني كما تفعل أنت للناس آخرين كما يفعل بك. إنسان عندما تصيبك مصيبة ارجع إلى الله أولا قبل كل شيء وراجع نفسك. عندما يكون عندك وكيف الحل؟ حل مع الله، دائما يوجد حل مع الله تبارك وتعالى. ولكن قبل ما يعني الإنسان ما يبدأ يشكي، وقبل ما يبدأ في بعض الأحيان يشكولك بأمور والله حتى تحشم تقول الإنسان يعني تقول لي هذا الأمور أنت هل رجعت نفسك، يعني هل أنت شفت وش فعلت وإلا لا. إذا كان الإنسان رجع نفسه واعترف بالذنب بتاعه يستغفر لذنبه مع الله، هذه التوبة موجودة يعني أي وقت وأي زمان حتى ما دام الروح في الإنسان. وإذا غلط مع إنسان واحد آخر والله يعني ما زاد الله بعفو إلا عزة للإنسان. الله سبحانه وتعالى يزيد لك بالعفو عندما تعفو عن الناس، وعندما تطلب العفو منهم كل ما هذا العفو يزيد لك ربي به عزة قوة. لو كان تحكم الابن تاعك وتقول له اسمح لي راني غلطت معك، حقيقة عندك الحق في أمر ولا أمر، وإلا العكس تحكم الأب تاعك وتكلمه في هذا الأمر والله هذا يزيد يقرب أكثر الناس فيما بعدهم. هذا التربية أمر صعيب وليس بالهين، ليس بالسهل على كل واحد منا. Je vais essayer de traduire ce que je viens de dire et je vais continuer sur autre chose, Inch'Allah. Le fait que cette personne-là est allée voir Omar ibn Khattab et s'est plaint de son enfant, de son fils en particulier, et que Omar ibn Khattab il s'est rendu compte que c'est le père qui a été injuste avant que l'enfant soit injuste avec lui. Vous savez que Allah tabaraka wa ta'ala il dit dans ce sens que nous faisons alterner ces jours entre les gens. Quand vous faites pour les autres, on fera la même chose pour vous. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'issue. On donne les solutions. On ne veut pas rester dans le problème. Le problème il est connu. Le constat il est là devant nous. Qu'est-ce qu'on doit faire? Revenir à Allah avec un repentir. D'abord, on peut se tromper, on est des humains. Mais revenir vers Allah avec un repentir. La première des choses. Ensuite, le fait de demander pardon à qui que ce soit à ton père, à ton fils, à quelqu'un d'autre. Allah subhanahu wa ta'ala, comme rapporté dans le hadith, il dit dans le sens du hadith qu'Allah ne rajoute avec un pardon que puissance pour la personne. Tu deviendras plus puissant grâce à Allah avec le fait que tu demandes pardon ou tu pardonnes à d'autres. Ça va dans les deux sens.
Donc c'est très important pour nous. C'est très important pour nous de connaître ces choses-là et de savoir comment se comporter vis-à-vis de ces choses. Quand on est dans une situation, la première des choses, c'est se remettre en question. Si on se remet en question avant de se lamenter, parce que nous, c'est trop facile de se lamenter, de dire quelqu'un, un tel, il m'a fait, ou que ce soit du père au fils ou du fils au père. Mais avant de faire ça, il faudrait qu'on se remet en question et qu'on revienne vers Allah tabaraka wa ta'ala avec un repentir et on demande pardon si on s'est trompé. Et ça, sachez-le qu'avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec ça, c'est avec ça qu'il vous guide. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. توكل على الله. بسم الله. ربي يتقبل منه. نسيت الولد الصغير. الله يبارك ربي يتقبل منك. بارك الله فيك. ما شاء الله. الحمد لله. يعني نرحب بالأبناء اللي راهم معنا، يعني ما راهم خارج يعني الإطار الدراسي. والله هذه يعني عادة وسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعني الحسن والحسين كانوا يعني في المسجد دائما معه، حتى كانوا يصعدوا فوق الكتف تاعه وهو يصلي يعني، وكان يرفد بنته يعني بنته صفية. كان يعني هذا الأمور هذه مستحبة للأطفال. كي نعلمهم يعني، وكنا تكلمنا الأسبوع الماضي يعني في تربية الأطفال. هذا يعني كما يشوفك يعمل الابن أكثر مما تنصحه بالفعل. يعني كنت ما تقول له اعمل لا يعمل، هو يعمل واش راه يشوفك دير انت اكثر مما تنصحه به. اسال الله تبارك وتعالى ان يهدينا اولادنا وان يهديهم اذا كان تهدوا وحنا نستفادوا منهم عند الكبر ان شاء الله. في هذا السياق يعني عند الكبر ناخذ دقيقتان كذلك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث يقول ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. الله أكبر. يعني ليس منا، وإلا كانت ما كنت من أمة محمد يعني وعلى طريقته وعلى سنته، ليس منا من لم يعني الإنسان يرحم الصغير. هذا من لا يرحم لا يرحم، هذا معروف. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، حديث صحيح. إخوة الإيمان صعيب الأمر. الإنسان اللي ما يرحمش الصغار وما يعرفش يعني ما يعطيهمش العذر المطلوب، هذه رحمة. ولا يعرف حق كبيرنا. إنسان اللي ما يعرفش حق كبيرنا ما راهش منا يا عباد الله. احنا أصبحنا يعني في وقت وين ما نحترموش الكبار، وهذا شيء يعني صعيب جدا علينا. هذا إثم. الإنسان اللي ما يحترمش الإنسان كبير، وما تنتظرش من الناس يحترموك أنت كذلك إذا كان ما احترمش الآن. Donc dans ce sens je salue les pères qui ramènent leurs enfants à la mosquée, parce que le fait d'apprendre c'est une bonne initiative. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même ramenait ses petits-enfants à la mosquée, il les portait même dans la prière. Donc c'est quelque chose de très important, parce qu'on les fait habituer à ça. Et on a dit que l'enfant il fait ce qu'il te voit faire plus que ce que tu lui demandes de faire. Donc dans ce sens c'est une bonne initiative, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi dans ce sens je cite un hadith rapporté par Ahmed notamment, entre autres, hadith authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit: il n'est pas des nôtres, ou n'est pas de notre communauté celui qui n'est pas miséricordieux ou qui n'est pas clément vis-à-vis de nos enfants et qui ne reconnaît pas le droit de nos personnes âgées ou de nos grands. C'est-à-dire n'est pas des nôtres. C'est grave parce qu'il n'est pas de la communauté de Mohammed. Celui qui n'est pas clément vis-à-vis des enfants, celui qui ne sait pas comment s'y prendre avec, celui qui n'est pas miséricordieux avec eux, celui qui sache leur pardonner et leur donner une leçon dans le sens de les orienter vers la bonne voie. Mais aussi vis-à-vis de nos personnes âgées, celui qui ne reconnaît pas la valeur de la personne âgée, c'est quelque chose de très grave.
c'est un péché. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, n'est pas des nôtres. Si on n'est pas de sa communauté, on est de quelle communauté? Où est-ce qu'on va chercher notre place? C'est très grave. Celui qui ne reconnaît pas, ne considère pas, ne donne pas de la considération pour nos personnes âgées. Et sachez-le, comme vous faites pour eux, on fera la même chose pour vous. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسمك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.